वो जो 50 रुपीज वाला आपने आइटम दिखाया ना दादा, बोलिए मैं लिख कर दे रहा हूँ, 15,000 लगाइएगा, डबल कीजिएगा 30,000। कोई नहीं बोलेगा कितना लगाना है, 15 लगाइए, डबल कीजिए 30,000। ठीक है, नहीं बिकता है लाकर यहाँ देकर जाइए, मैं आपको पैसा दूंगा। অফারটা হচ্ছে আমাদের শুরু শাড়ি 12 হাত কালার গ্যারান্টি দিয়ে 65 টাকা, মাত্র 65 টাকা। চিলড্রেন কিডস 2 বছর 3 বছর 4 বছর 5 বছর 6 বছর 7 বছর 8 বছর 9 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের কিডস গুলো পাবেন আপনি মাত্র 49 টাকায়। আচ্ছা, আপনি পাচ্ছেন কুর্তি, আপনি পাচ্ছেন নাইটি 100 টাকায়। এই শাড়িগুলো আমরা 85 টাকা দাম রেখেছি। আচ্ছা, মাত্র 85 টাকা। কিন্তু অফার আছে 500 পিস যদি কেউ ডাইরেক্ট মার্কেটিং থ্রু নেটওয়ার্কে যায় আমরা এটা 65 টাকায় দেবো, মাত্র 65। মিনু শাড়ি আপনি পাবেন পুরো কটনের মধ্যে, পুরো কটনের মধ্যে পাবেন আপনি 115 টাকা। 100। আচ্ছা, যারা ভিডিও দেখে আসতে পারছেন না তাদের জন্য কি ব্যবস্থা থাকছে? যারা ভিডিও দেখে আসতে পারছেন না, শুধু আজকের ডেটে না, এটা আমরা 12 বছর দিয়েই করছি। আপনি খালি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে একবার ফোন করুন, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, ডাইরেক্ট মার্কেটিং থ্রু নেটওয়ার্ক, আপনি ভিডিও কল করুন, কল করে আপনি অর্ডার করুন, আপনার মাল আপনার হাতে পৌঁছে যাবে। একদম নিজস্ব প্রোডাকশনে কিছু তৈরি করেছি 2 বছর 3 বছর 4 বছর 5 বছর 6 বছর বাচ্চাদের জন্য চিলড্রেন কিডস, যেটা পাচ্ছেন আপনি 49 মাত্র 49। नमस्कार दादा। दादा दादा नमस्कार। नमस्कार सर जी। अरे थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए, टोटल तो होते रहेगा और बिल भी आपका बनते रहेगा। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है दादा साक्षी गारमेंट्स में। आपका शुभ नाम क्या हुआ दादा? चेतन शाह। चेतन दादा, चेतन भाई आप कहाँ से आए हैं दादा? नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र से आए हैं। और आप दादा नमस्कार दादा, क्या नाम हुआ आपका? प्रसन्नजीत मजूमदार। आप कहाँ से आए दादा? टॉलीगंज कलकत्ता। मतलब ये आप वेस्ट बंगाल के लोकल ही हैं? हाँ। तो दादा आप लोग का साक्षी गारमेंट्स में बहुत बहुत स्वागत है दादा। तो दादा मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूँ कस्टमर के लिए। जो कस्टमर आज भयभीत है, हमारे ऑनलाइन इतना फ्रॉड हो रहा है। हमारे पास देखिए रूबरू हमारे वेस्ट बंगाल के भी लोकल ग्राहक बैठे हुए हैं, बाहर से भी आए हुए हैं। तो दादा मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये साक्षी गारमेंट्स के बारे में आपको कैसे पता चला? पता तो यूट्यूब से ही चला है। यूट्यूब से चला। तो दादा यूट्यूब में तो बहुत सारे हैं, तो जैसा साक्षी गारमेंट्स ने आपको दिखाया था, जैसा देखे थे, क्या वही मिला? सर ऐसा है, हम भी घाट घाट घूम के आए हैं। जी जी जी। लेकिन जो व्यू साक्षी गारमेंट का मिला जी, वो हमको बाकी कहीं पे देखने के लिए मिला नहीं। वो बोलते कुछ है, बताते कुछ है और माल कुछ अलग ही देते। आप सस्ते के चक्कर में फंस के आप गलत माल मत लीजिए, गलत जगह पे मत जाइए। साक्षी गार्डन में आइए, साक्षी शॉप पे आइए। आपका भले 2 पैसा 19-20 होगा, लेकिन आपको माल भी सही मिलेगा और आपको अच्छा रिलैक्स लगेगा कि भाई हमने अच्छा माल खरीदा है। आपको समाधान होगा। दूसरी जगह से आप लेंगे तो आप खुद को फंसा हुआ 100% पाएंगे। अच्छा दादा, ये जो आपने यहाँ से क्या माल खरीदा दादा? मैंने चिल्ड्रन वेयर का खरीदा। मतलब चिल्ड्रेन वेयर का जो ये लोग 50 रुपए में अभी धमाका था, तो वही 50 रुपए में ही मिला क्या दादा आपको? अच्छा अच्छा अच्छा। 50 में मिला, फ्रेश मिला, अच्छा मिला। और खुद अपने सामने ही आपका माल आपने पैकिंग करवाया? जी 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 जी। अच्छा, अभी अच्छा। आप ही ट्रांसपोर्ट से भेजने वाले, हमको क्या बताए? मतलब जीएसटी के साथ जैसे ये बोलते हैं हमारा जीएसटी नंबर है, वैसे मतलब पूरा हकीकत है। तो दादा दादा हकीकत है, और आप जो सेवा देते उसके लिए हम सब की तरफ से आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप साक्षी गारमेंट के साथ जुड़े रहे। दादा बस एक लास्ट बात, आपको जो व्यूअर्स देख रहे हैं, कस्टमर देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि आगे हम साक्षी गारमेंट के साथ जुड़े या नहीं जुड़े, उनके लिए कोई संदेश है दादा? आपको धंधा करना है, जो चीज़ यहाँ 50 में है बाहर आपको 25 में मिलेगी, 30 में मिलेगी, लेकिन आप ठग लिए जाएंगे। आप ये 50 की चीज़ 55 में ले जाके भी फायदे में रहेंगे। आगे आप खुद समझदार हो, अपने हिसाब से दिमाग लगाओ। मैं महाराष्ट्र से आके यहाँ पे 4 शॉप घूम के साक्षी गारमेंट में आया हूँ। उसकी वजह क्या है, तो कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी 2 बार फंस चुका हूँ। इसीलिए इन पे अभी पूरा ट्रस्ट है और उसी हिसाब से उन्होंने मुझे सब बनवा के दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। Thank you, चलिए व्यूअर्स, अब देखते हैं, हम तो हिंदी में तो बात कर लिया, अब थोड़े हमारे बंगाल से बंगाली बाबू से मिलते हैं। दादा नमस्कार दादा। दादा कबार আসছেন এই সাক্ষী গার্মেন্টসে? 2-3 বার আসছেন? मतलब এটা প্রথমবার নয়? मतलब এর আগে আপনি মাল নিয়ে গেছেন? তো মালের যে আপনি নিয়ে গেছেন তার আপনি রেটটা কেমনি দিবেন? मतलब পয়েন্ট যে স্টার পয়েন্ট হয়
5 স্টার পয়েন্টিং দিবেন, मतलब সারপ্লাস আইটেম এনারা ভালো ধান্দা করেন। তো আবার আপনি মাল নিতে এসছেন, তো দাদা আপনাকে যে বেঙ্গলে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকাল লোক দেখছে, আজকে আপনিও সাক্ষী গার্মেন্টসের কাস্টমার হয়ে গেছেন, ফ্যামিলি হয়ে গেছেন, তো ওনাদের জন্য কোনো সন্দেশ দাদা? আমি তো এটাই বলবো যে 10 জায়গায় না ঘুরে এই জায়গায় এসে নিয়ে যান, জিনিসটা ভালো পাবেন, আর প্রাইসও কম আছে অন্য অন্য জায়গার দিয়ে, যেটা বলছে সেটাই দিচ্ছে। धन्यवाद और किसी दादा। बोलबो ना। देखिए भैया यही है साक्षी गारमेंट्स, आपका अपना शॉप, तो बेफिक्र होकर आइए और हमसे जुड़िए। आगे बिजनेस करना है हमारे पास आइए, हमसे मिलिए, मैं गाइड करूँगा, आपके सेवा में रहूँगा। नमस्कार दादा। নমস্কার দাদা, নমস্কার। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনার নাম আর সব নেমটা একটু বলুন। আমার নাম হচ্ছে মানিক চন্দ্র ভক্ত। আচ্ছা আমি কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে আছি। আচ্ছা আমাদের কোম্পানির নাম হচ্ছে সাক্ষী গার্মেন্টস। আচ্ছা, অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিন। যেটা আমাদের এখন আমরা কোম্পানির আছি, আমরা আপনি এদিকে হেদুয়া পার্কটা পাচ্ছেন, এদিকে মানিকতলা পাচ্ছেন, এদিকে হাতিবাগান পাচ্ছেন, একদম পিক পয়েন্টে আমাদের। ঠিক আছে, আমার ফোনে স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনি ফোন করে কোনো অসুবিধা নেই, আপনি জেনে নেবেন। একদম। তাহলে আজকে কি কি কালেকশন দেখাচ্ছে? আজকের কালেকশন আমাদের ছাপা শাড়ি, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, একদম। যেটা ব্যবসার একটা ফার্স্ট অঙ্গ। একদম। সঙ্গে থাকবে নাইটি আর চিলড্রেন কিডস, আচ্ছা টোটাল থাকবে আপনার কুর্তি, এছাড়া আনুষঙ্গিক তো অনেক ভিডিও আমাদের দেখেছেন সাক্ষী গার্মেন্টসে, একদম। আর সমস্ত কিছুই পাবেন। তাহলে আজকের অফারটা কি থাকছে? দাদা অফার বলতে গেলে আমি ভিউয়ার্সদের এবং কাস্টমারদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো, আচ্ছা যে অফারস আমরা যে অফারটা দিচ্ছি 12 বছর দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা আমাদের সব সময় আমাদের যখন আজকের দিনে ইউটিউব আছে, যখন ইউটিউব ছিল না তখনও আমরা ডাইরেক্ট মার্কেটিং থ্রু নেটওয়ার্ক অফারের সঙ্গে করেছি। একদম। আজকের ডেটে 2025 সালে সামনে দুর্গাপূজা এবং রাখি পূর্ণিমার উপরে আমরা যে ডাইরেক্ট মার্কেটিং থ্রু নেটওয়ার্ক হোলসেলিং করছি, এটাও অফারের সঙ্গে। আচ্ছা। অফারটা হচ্ছে আমাদের শুরু শাড়ি 12 হাত কালার গ্যারেন্টি দিয়ে 65 টাকা, মাত্র 65 টাকা মাত্র থেকে? 65 টাকা। আচ্ছা। চিলড্রেন কিডস 2 বছর 3 বছর 4 বছর 5 বছর 6 বছর 7 বছর 8 বছর 9 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের কিডস গুলো পাবেন আপনি মাত্র 49 টাকায়। আচ্ছা আপনি পাচ্ছেন কুর্তি, আপনি পাচ্ছেন নাইটি 100 টাকায়। এছাড়া আরো আনুষঙ্গিক অনেক জিনিস পাচ্ছেন, 2 পিস 3 পিস কড, আপনার মানে কট সেট গুলো বিভিন্ন ভাবে আপনারা মানে একটা ব্যবসা সাজানোর জন্য যা যা দরকার আছে মোটামুটি সবকিছুই হয়ে যাবে। সবকিছু পাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, চলুন কালেকশন গুলো একটু দেখে নেওয়া যাক। কালেকশন দেখাবার আগে আমি একটা কথাই বলবো, আচ্ছা আমরা কিন্তু হোলসেল করি, আমাদের হোলসেলটা কোয়ান্টিটির উপর চলে। আচ্ছা যেরকম আমাদের কোয়ান্টিটির উপরে, যেরকম এই শাড়িগুলো আমরা 85 টাকা দাম রেখেছি। আচ্ছা, মাত্র কিন্তু 85 টাকা? মাত্র 85 টাকা, কিন্তু অফার আছে 500 পিস যদি কেউ ডাইরেক্ট মার্কেটিং থ্রু নেটওয়ার্কে যায়, একদম। আমরা এটা 65 টাকায় দেবো, মাত্র 65 টাকায়? 65। আচ্ছা। অনলি 65 এ আমরা দিচ্ছি একদম যমুনা পাক্কা শাড়ি। 12 হাত কালার গ্যারান্টি। একদম 12 হাত কালার গ্যারান্টি দিয়ে আমরা দিচ্ছি আচ্ছা। মাত্র 65 টাকায়। আচ্ছা। কিন্তু ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলার, আমাদের এইটা কিন্তু কোয়ান্টিটির উপরে, যে একদম। 500 পিস নেবে তার জন্য 65 টাকা, যে এর কম নেবে তার জন্য রেট পড়বে 85 টাকা। আচ্ছা। এরপরে আমরা আসছি মিনু শাড়ি। আচ্ছা মিনু শাড়ি আপনি পাবেন পুরো কটনের মধ্যে। আচ্ছা। পুরো কটনের মধ্যে পাবেন আপনি 115 টাকা। 115 টাকা মিনু শাড়ি? 115 টাকায় মিনু শাড়ি, পুরো 100% 100% একদম কালার গ্যারান্টির সঙ্গে একদম, মিনু একদম। শাড়ি পাচ্ছেন আপনি 115 টাকা। একদম, আপনি একদম। পাচ্ছেন মিনু শাড়ি 130 টাকা। আচ্ছা আপনি পাচ্ছেন মিনু শাড়ি 100। আচ্ছা, যারা ভিডিও দেখে আসতে পারছে না মিনু তাদের শাড়ি জন্য পাচ্ছেন কি ব্যবস্থা আছে দাদা? 130 টাকা। আচ্ছা, যারা ভিডিও দেখে আসতে পারছে না তাদের জন্য কি ব্যবস্থা থাকছে? যারা ভিডিও দেখে আসতে পাচ্ছেন না, শুধু আজকের ডেটে না, এটা আমরা 12 বছর দিয়েই করছি। আপনি খালি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে একবার ফোন করুন, আমাদের একদম। সঙ্গে যোগাযোগ করুন, ডাইরেক্ট মার্কেটিং থ্রু নেটওয়ার্ক। আপনি ভিডিও কল করুন, কল করে আপনি অর্ডার করুন, আপনার মাল আপনার হাতে পৌঁছে যাবে। একদম একদম। আচ্ছা, তো চলুন নেক্সট কালেকশন কি দেখাচ্ছে? নেক্সট কালেকশন যেরকম ছাপার শাড়িগুলো আপনি পাচ্ছেন 85 টাকা, আচ্ছা। 115 টাকা, 130 টাকা। আচ্ছা। আপনি পাচ্ছেন 160 টাকা, আপনি 160 পাচ্ছেন 160 টাকা। দেখুন, ভারতবর্ষের বুকে ছাপার শাড়ির ব্যবসা চলছে। আচ্ছা আপনি যে কোনো একটা শাড়ি
মিনু বলুন, মালা বলুন, বন্দনা বলুন, যে কোনো শাড়ি কিনতে গেলে আপনি 199 এর নিচে কিনতে পাচ্ছেন না, একদম, নিয়ার আবার 200। আপনাকে বেচতে হবে কত? 260-70। আপনি ডাইরেক্ট মার্কেটিং থ্রু নেটওয়ার্কে কি বেনিফিট পাচ্ছেন? আপনি 85 টাকায় মাল নিয়ে 120 টাকা 30 টাকায় বেচলে 50 টাকা, মানে একদম ব্যবসায়ীদের জন্য দারুণ সুযোগ আছে। 500 টাকা ফ্যামিলি মেইনটেনের জন্য যথেষ্ট। একদম সাক্ষী গার্মেন্টস আপনাকে অর্থ উপার্জনের জায়গা দিচ্ছে। আপনি যোগাযোগ করুন, বিজনেস করুন, ভালো থাকুন, ব্যবসা করুন। আচ্ছা। আপনি পাচ্ছেন 160 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ছাপা শাড়ির উপর তো অনেক অফার দেখলাম, এবার চিলড্রেন কিডস Children এর উপর কি kids। অফার রয়েছে? চিলড্রেন কিডস, আচ্ছা ধরুন যে কোনো ফ্যামিলির চিলড্রেন কিডসটা এসেনশিয়াল। আচ্ছা বড়দের হোক না হোক, আমরা কিন্তু বেঙ্গলি বলুন, হিন্দু বলুন, মুসলিম বলুন, আমাদের কিন্তু বাচ্চাদের প্রতি একটা রাখি পূর্ণিমা কিংবা দুর্গাপূজার একটা প্রভাব থাকে, যেটা বাচ্চাদের খুশি করার জন্য আপনারা উদ্গ্রীব, আর আমরা উদ্গ্রীব। রেট দেখে আপনি অবাক না হতবাক হয়ে যাবেন। আমাদের নিজস্ব প্রোডাকশনে কিছু তৈরি করেছি, একদম। 2 বছর 3 বছর 4 বছর 5 বছর 6 বছর বাচ্চাদের জন্য চিলড্রেন কিডস, আচ্ছা। যেটা পাচ্ছেন আপনি 49-49 মাত্র 49। 2025 সালের ধামাকা অফার দিতে চলেছে সাক্ষী গার্মেন্টস, একদম। যেটা দিয়ে আপনি ডাইরেক্ট মার্কেটিং থ্রু নেটওয়ার্ক, ডোর টু ডোর থেকে শুরু করে, বড় মল থেকে শুরু করে, এক্সিবিশন থেকে শুরু করে, যে কোনো পজিশনে আপনি এগুলো 99 এ সেল দিতে পারছেন। একদম। আপনি দিনে 10-15টা শুরু হচ্ছে মাত্র 49 অনলি থেকে। 49। আচ্ছা। অনলি 49। কিন্তু আমাদের দাদা, এটা আমরা অনুরোধের সঙ্গে বলছি, আমরা যেহেতু হোলসেল করি, একদম। আমাদের রিটেল করি না, কেউ এক আমাদের piece, দু piece এর জন্য call করবেন না। পাউচ প্যাকেজ 300 পিস একদম। আপনাকে নিতেই হবে। একদম। কিন্তু যখন আপনার কোয়ান্টিটি 300 পিসের নিচে নেমে যাচ্ছে, আমাদের কিন্তু 10 টাকা আমাদের বাড়বে দাদা। আচ্ছা তো আপনি যেভাবে ব্যবসা করুন সেভাবেই আপনাদের সঙ্গে আছি, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, শাড়ি দেখলাম, কিডস ওয়্যার দেখলাম, এবার আর কি অফার রয়েছে? দেখুন, আপনারা দেখেছেন আচ্ছা 65 টাকায় শাড়ি, একদম। কিন্তু কোয়ান্টিটি 500 পিস। একদম। যখনই আপনি নিচে নামছেন, ওটা কিন্তু 85। আপনি পাচ্ছেন 115 টাকায় ছাপার শাড়ি, আপনি পাচ্ছেন 130 টাকায় ছাপার শাড়ি, আপনি পাচ্ছেন 160 টাকায় ছাপার শাড়ি। এটা অবাক না হতবাক হওয়ার মতো ব্যাপার। এগুলো হচ্ছে আমরা ডাইরেক্ট মার্কেটিং থ্রু নেটওয়ার্ক করছি। আপনি বাচ্চাদের চিলড্রেন কিডস গুলো আপনি চোখের সামনে দেখেছেন, আমরা 49 টাকায় দিচ্ছি, আমাদের কোয়ান্টিটি 300 পিস। আপনি যদি 300 পিসের ডাউনে আসেন, ওটাকে আপনাকে 10 টাকা দাদা একদম, আমরা একদম। অনুরোধ করে নিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা। তো যাই হোক, আপনার ব্যবসা চলবে, আমরা চলবে। পুজোর ধামাকায় আপনি যে ছাপা শাড়িগুলো পাচ্ছেন 500 পিসের কোয়ান্টিটিতে 65 টাকা, কমে 85, তারপরে 115, 130, আপনি 160 টাকা। রেডিমেডস বাচ্চাদের 2 বছর 4 বছর 5 বছরের যে কিডস গুলো পাচ্ছেন আপনি 49 টাকায়। এছাড়া আপনি আরো সামগ্রী পাবেন যেগুলো 100 টাকায়, অভিনব নাইটি, যেটা কটন কুর্তি পাচ্ছেন, আরো আনুষঙ্গিক পাচ্ছেন। আসছি, কিন্তু আমাদের স্টাফেদের ভাগ্য ভালো, আমাদের স্টাফেদের, আপনাদের নয়। যে আমাদের প্রোপাইটার জিতু বাবু, উনি সবসময় থাকতে পারে না, আমরাই মেনটেন করি। তো আমাদের ভাগ্য ভালো, জিতু বাবু আপনাদের এই ব্যাপারে কিছু বলছেন। नमस्कार दादा, नमस्कार। कैसे हैं दादा? हाँ, बहुत बढ़िया है दादा, ये तो उनका बड़प्पन है जो बोल रहे हैं हम लोग का भाग्य भालो। हम मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं और मिट्टी में ही रहते हैं, इसलिए मिट्टी वाला ही बिजनेस करते हैं। लॉट वाला, सर प्लस लॉट, कॉलर उठाकर एक ग्रेड का माल बेचते हैं दादा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपनी है। आगे भी वीडियो हो चुका है दादा के चैनल में, बहुत ही प्यार मिला, बहुत ही बिजनेस अच्छा हुआ। आगे भी और भी अच्छा करूंगा। जो अभी हमारे दादा ने बताया, मानिक दा ने, कि दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा का धमाका हमारे पास है। तो वो जो 50 रुपीज वाला आपने आइटम देखा है ना दादा, बोलिए मैं लिख कर दे रहा हूँ, 15,000 लगाइएगा, डबल कीजिएगा 30,000। कोई नहीं बोलेगा कितना लगाना है, 15 लगाइए, डबल कीजिए 30,000। ठीक है? नहीं बिकता है, लाकर यहाँ देकर जाइए, मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक है दादा? और आगे तो सभी डिटेल्स दादा ने बता ही दिया है। उसके बाद पूजा के आगे और भी वीडियो दादा के पास और भी धमाल धमाल का आने वाला है। और इसके बाद हमारे पास अभी 99 में दादा मात्र 99 रुपए, जानते हैं ना, कुर्ती है, 99 रुपया में शर्ट है, 99 रुपया में टी शर्ट है। मतलब वो लॉट नहीं है, दिस इज नॉट लॉट, दिस इज ओरिजिनल प्रोडक्ट। ओके दादा, मैं आपको कुछ जैसे दिखा दूं, बाबू थोड़ा सा सैंपल दिखा देना शर्ट का। 99 रुपये का जो धमाका बोल रहा हूँ दादा, बोलने से नहीं होता, दिखाना पड़ता है। हमारा कॉपी बहुत सेंड करता है मार्केट में, लेकिन ओरिजिनल करने वाला कोई माइका लाल नहीं है। ठीक है? मैं यहाँ बैठकर ओरिजिनल करता हूँ। दादा के वीडियो में लाइव रिव्यू भी दिखा चुका हूँ और आगे भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों 99 में
जो बोलते हैं हमें शॉप में बेचना है, हमें यहाँ बेचना है, 99 में आपको ब्रांडेड शर्ट दूंगा 1 GM का, 1 ग्राम का शर्ट दूंगा दादा। आगे आप दिखा रहे देख लीजिए 99 वाला शर्ट है दादा। ये सब मिनिमम दादा, होलसेल के लिए हमें फोन कीजिए, हमें रिटेल के लिए काइंडली फोन मत कीजिए दादा। और जो वीडियो में दिख रहा है वही सामने भी दिखता है, ठीक है दादा। बहुत जन बोलते हैं मुझे देखना है, मुझे देखना है। दादा ये कोई लक्स साबुन नहीं बिक रहा है, जो लक्स साबुन के साथ ऐश्वर्या राय दिख रही है तो ऐश्वर्या राय भी दिखेगी। ये 99 रुपया में जो बिक रहा है आपको सामने आना होगा, देखना होगा, और ये कम से कम 100 पीस लेना होगा दादा। कम लीजिएगा 10 रुपए बढ़ जाएगा। अब 99 में उनको आगे आइटम दिखा दो कुर्ती का बाबू, 99 रुपए में कुर्ती दिखा दो, कुछ गंजी उतार कर दिखा दो 99 रुपए में, धमाका आने वाला है दादा। अभी 2 पीस कॉट सेट हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी घर की लेडीज सब अभी बहुत ही पहन रही है। जैसे कुर्ती चलता था दादा अभी वैसे 2 पीस चल रहा है। देखिए 2 पीस देख लीजिए, वो भी उसका भी रेट मेंशन कर दूंगा। और रेट्स देखिए बोलना नहीं चाहिए लाइव में, क्योंकि होलसेलर भी है हमारे पास, रिटेलर भी है, दाम बोल देने से बहुत ही इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है दादा। फिर भी मैं बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ आप 2 पीस दिखा दीजिए दादा, मेरे ऊपर में लगा हुआ 180 रुपए में दूंगा, 180 रुपए में कॉट सेट दूंगा दादा, चैलेंज के साथ 180 रुपए में कॉट सेट दूंगा। ये देखिए लगा हुआ है। हमारे पास लेगिंग्स है 80 रुपए में दादा, जिसमें आपको प्रिंट 199 का मिलेगा। अच्छे अच्छे मॉल में, अच्छे अच्छे दुकान में ये सब प्रोडक्ट बिका जाता है दादा। तो आप लोगों से यही बोलूंगा, ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूंगा, आप आइए हमारे शॉप पर, हमसे विजिट कीजिए। आगे कोई भी प्रॉब्लम हो हमारा नंबर स्क्रीन पे है, आपका कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1 मिनट पूछ के चैनल से बिजनेस ग्रोथ ऑफिशियल से हमारे पास जो आएगा उनके लिए भी धमाका है, लेकिन आकर बोलना होगा कि हम बिजनेस ग्रोथ से आए हैं आपके पास, तो आपको ऑफर मिलेगी दादा, ठीक है। तो ज्यादा ना बोलते हुए आपसे रिक्वेस्ट है, साक्षी गारमेंट से जुड़े रहिए। और आगे भी किसी को भी बिजनेस करना है, यंग भाई को, यंग बहन को, घर में बैठी महिला है, क्या करे तो हमारे पास आइए, 99 में कुर्ती लेकर जाइए दादा। चलिए अब आपको उठकर ही दिखाता हूँ 99 रुपए की प्रोडक्ट, ज्यादा बोलकर बात नहीं करता हूँ दादा। ये देखिए 99 रुपए की प्रोडक्ट है मैं दादा, मात्र 99 रुपए में घर में ले जाकर माताएं बहनें कोई भी बेच सकती है इन्हें। 150 रुपए 200 रुपए में अच्छे से बिकेगा। फैब्रिक आप दिखा सकते हो दादा, आप भी बोल सकते हैं हाँ क्या है, कितने में बिकेगा। देखिए दादा ये सब अभी ट्रेडिशनल आइटम है, ये सब अभी ट्रेडिशनल आइटम, ठीक है दादा। नमस्कार दादा, आगे भी कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कॉल कीजिए, मैं आगे आपको गाइड करूंगा। हमारे दादा हैं, हमारे सब टीम हमारे साथ खड़े हैं आप लोग के सहयोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।